बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के पास तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल एक मजबूत फौज है जो दौरे हाजिर के जदीद तरीन हथियारों से मुसल्लह है। एक छोटी मोटी फिजाइया भी है जिसे जदीद बुनियादों पर उस्तवार किया जा रहा है। ताहम अब भी मुल्की दिफा में एक चीज की शदीद कमी है और वो है जदीद एयर डिफेंस सिस्टम। अफगानिस्तान को इस वक्त जदीद रेडार्स के हामिल एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम की अशद ज़रूरत है जो हमला आवर तैयारों और ड्रोन्स की बू सूंघ कर उन्हें बरवक्त निशाना बना सके। इमारत इस्लामी 2021 से ही एक मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने के लिए कोशां है और अपनी तैयारा शिकन सलाहियतों को बढ़ाने के लिए जमीन से फजा में मार करने वाले जदीद मिसाइल सिस्टम के हुसूल पर काम जारी रखे हुए है। ये इतलात मौजूद हैं कि इमारत इस्लामी ने हाल ही में कई ममालिक से अपनी फौजी ज़रूरियात के लिए जदीद असलहे के हुसूल के लिए बातचीत की है, बल्कि कई ममालिक से तो जदीद तरीन असलहा हासिल भी कर लिया है। लिहाजा इस बात का इम्कान है कि तालिबान जल्द ही जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी हासिल कर लेंगे। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान ने दिफा के लिए अपने बजट का खतीर हिस्सा मुख्तस कर रखा है। इमारत इस्लामी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के हुसूल के लिए किन ममालिक से बातचीत कर सकती है, उस पर बात करने से पहले अफगानिस्तान के पास फ़ज़ाई दिफा के मौजूदा वसाइल का जायजा लेते हैं। इस वक्त अफगान वेपनरी में जमीन से फजा में मार करने वाले तकरीबन 4500 के करीब खतरनाक गाइडेड मिसाइल मौजूद हैं, लेकिन ये सब मैन पैड यानी मैन पोर्टेबल हैं जो फजा में मंडलाते हुए तैयारों को तो कामयाबी से निशाना बना सकते हैं, लेकिन ये गाइडेंस सिस्टम के हामिल जदीद रेडार से लेस एयर डिफेंस सिस्टम का मुकाबला नहीं करते जो दूर से ही हमला आवर तैयारों या मिसाइलों की आमद की इत्तला पाकर फौरन मुतहर्रिक हो जाए। तैयारा शिकन तोपों की बात की जाए तो रूसी साख्ता ZU-23-2 अब भी अफगान एयर डिफेंस का अहम जुज है। इसके अलावा ZPU-2 एंटी एयरक्राफ्ट गन है, जबकि महदूद तादाद में ZSU-23-4 यानी शिल्का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स भी मौजूद हैं। लेकिन जैसा कि हम जिक्र कर चुके हैं, अब एविएशन की सतह पर टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की कर चुकी है। लिहाजा इमारत इस्लामी अफगानिस्तान अपनी फजाओं की हिफाजत के लिए जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स की तलाश में है। चूंकि इम्कानात की दुनिया वसी है, इसीलिए अफगानिस्तान फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के लिए जिन मुल्कों से राब्ता कर सकता है उनमें भारत, रूस और चीन शामिल हैं। वो कौन से एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो अफगान दिफाई बजट पर ज्यादा बोझ डाले बगैर अफगानिस्तान को मुयस्सर आ सकते हैं, आइए उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले भारतीय फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम आकाश का जायजा लेते हैं। भारत के पास रूसी S-400 समेत फ़ज़ाई दिफा के मुतअद्दिद निज़ाम मौजूद हैं, लेकिन वो उसके अपने ज़ेर इस्तेमाल हैं। ताहम वो आकाश मिसाइल आलमी मार्केट में फरोख्त करने के लिए पेश कर चुका है। आकाश दरमियाने फासले तक मार करने वाला सैम सिस्टम है जिसकी ऑपरेशनल रेंज 25 से 45 किलोमीटर तक है। ये लड़ाका तैयारों, क्रूज मिसाइलों और फजा से सतह तक मार करने वाले मिसाइलों समेत बैलिस्टिक मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है। कमांड गाइडेंस और एक्टिव रेडार होमिंग के हामिल आकाश की हर बैटरी में 3 मिसाइलों के साथ 4 लॉन्चर होते हैं। ये बैटरी बैक वक्त 24 मिसाइल फायर करके एक साथ 4 अहदाफ को निशाना बना सकती है। रूस की बात की जाए तो उसके पास दुनिया के जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन अफगानिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है कि वो बहुत ज्यादा लागत के सिस्टम्स खरीद सके जिनकी कीमत अरबों डॉलर में है। ताहम रूस के पास अब भी दरमियानी कीमत के ऐसे सिस्टम मौजूद हैं जो वो दर्जनों ममालिक को फरोख्त कर चुका है। इनमें सबसे पहले 2K-12 कब यानी SA-6 की बात करते हैं। ये लो टू मीडियम तैयारा शिकन निज़ाम सोवियत यूनियन दौर का बना हुआ है, लेकिन जदीद तब्दीलियों के साथ अब भी बेशुमार ममालिक के ज़ेरे इस्तेमाल है। कमांड गाइडेंस सिस्टम और सेमी एक्टिव होमिंग रेडार से लेस इस सिस्टम की ऑपरेशनल रेंज 24 किलोमीटर है। मैक 2.8 की सुपरसोनिक रफ्तार से हदफ को निशाना बनाने वाले इस जमीन से फजा में मार करने वाले दिफाई निज़ाम की बैटरी में 4 ट्रिपल मिसाइल लॉन्चर्स और 4 ट्रक शामिल होते हैं। इनके अलावा पैंसर S-1 टोर और 9K-37 बग फजाई दिफाई निज़ाम है। पैंसर S-1 की ऑपरेशनल रेंज 20 किलोमीटर है। ये मीडियम रेंज सेल्फ प्रोपेल्ड सरफेस टू एयर मिसाइल एंड आर्टिलरी सिस्टम है। मैक 3.8 की रफ्तार से हदफ का ताकुब करने वाला ये सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से फाल होता है। ये तैयारों, हेलीकॉप्टर्स, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स को निहायत कामयाबी से निशाना बनाता है।
جبکہ ٹور ایئر ڈیفنس سسٹم جسے SA-15 بھی کہا جاتا ہے میک 2.5 کی رفتار سے ہدف تک پہنچتا ہے۔ 9K330 ٹور دفاعی ہوائی نظام دن رات اور ہر قسم کی موسمی صورتحال میں کام کرتا ہے اور اسے جام کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ ٹور میزائل سسٹم کی بیٹری بیک وقت 48 اہداف کا پتہ لگانے کی سہولت فراہم کرتی ہے اور یہ گائیڈڈ ہتھیاروں کو گرانے کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ 9K37 بک کی بات کی جائے تو درمیانے درجے کے اس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے مختلف ورژنز اور اقسام ہیں، جن میں بک M1، 2 اور 3 شامل ہیں۔ اس کی آپریشنل رینج 30 کلومیٹر اور سپیڈ ماک 3 ہے۔ ایک معیاری بک بٹالین ایک کمانڈ گاڑی، ٹارگٹ ایکوزیشن ریڈار اور 3 ٹرانسپورٹ ایریکٹر لانچرز پر مشتمل ہوتی ہے اور ہر لانچر میں 4 میزائل ہوتے ہیں۔ یہ سسٹم کروز میزائلوں، سمارٹ بمز، ہیلی کاپٹرز، لڑاکا اور بمبار طیاروں سمیت مسلح ڈرونز کے لیے موت کا پیغام ہے۔ اور اب عوامی جمہوریہ چین کی بات کی جائے تو اس کے پاس کئی ایئر ڈیفنس سسٹمز موجود ہیں۔ اپنے بجٹ کو دیکھتے ہوئے افغانستان جو نظام چین سے خرید سکتا ہے ان میں سب سے پہلے کم لاگت کا HQ-7A سسٹم ہے۔ یہ ایئر ڈیفنس سسٹم سلو ٹارگٹس یعنی ڈرونز کے خلاف انتہائی مؤثر ہے۔ مختلف پلیٹ فارم سے لانچ کیا جانے والا یہ میزائل سسٹم 8 سے لے کر 15 کلومیٹر تک ہر اڑتی ہوئی چیز کو نشانہ بناتا ہے۔ افغانستان کے فضائی دفاع کے لیے موزوں سسٹمز میں سے دوسرے نمبر پر HQ-9 ہے، جس کی آپریشنل رینج 120 سے 250 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ سیمی ایکٹیو ریڈار سے لیس یہ میزائل سسٹم آواز کی رفتار سے 4 گنا زیادہ یعنی میک 4 کی سپیڈ سے نہ صرف طیاروں اور بیلسٹک میزائلوں کو مار گرانے کی اہلیت رکھتا ہے بلکہ یہ سیٹلائٹ کو بھی ہدف بنانے کی صلاحیت سے مالا مال ہے۔ تیسرے نمبر پر HQ-12 ہوائی دفاعی نظام ہے۔ جدید ترین گائیڈنس سسٹم سے مزین HQ-12 ہوائی جہازوں، ڈرونز اور ہیلی کاپٹروں کے لیے پیام اجل ہے، جس کی آپریشنل رینج 50 کلومیٹر تک ہے۔ چوتھے نمبر پر HQ-16 ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جس کی آپریشنل رینج 40 کلومیٹر ہے اور اس کی زمینی بیٹری ایک کمانڈ پوسٹ، 2 ملٹی فنکشنز ریڈار اور 4 سے 6 لانچرز پر مشتمل ہوتی ہے اور ہر لانچر میں 6 میزائل ہوتے ہیں۔ اس کا نیا اور مزید ترقی یافتہ ورژن 160 کلومیٹر تک مار کرتا ہے۔ 5ویں نمبر پر HQ-22 سسٹم ہے، جس کی آپریشنل رینج 170 کلومیٹر ہے۔ سیمی ایکٹیو ریڈار، ہومنگ اور کمانڈ گائیڈنس سسٹم کا حامل یہ نظام بیلسٹک اور کروز میزائلوں سمیت طیاروں، ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز کو نہایت درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ بیک وقت 6 اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے 12 میزائل فائر کرتا ہے اور ہنگامی صورتحال میں ملٹی فائر یونٹس کے ذریعے 36 اہداف پر ایک وقت میں 72 میزائل داغ سکتا ہے۔ یہ 5 چینی ساختہ ہوائی دفاعی نظام کئی ممالک استعمال کر رہے ہیں۔ اگرچہ چین کے پاس کئی اور مہنگی لاگت کے سسٹمز بھی موجود ہیں، لیکن امارت اسلامی اپنے محدود وسائل کو مد نظر رکھ کر ان میں سے کسی بھی 1 یا 2 سسٹمز کا انتخاب کر سکتی ہے۔ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ افغانستان کے پاس ایک جدید لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم موجود ہو جو شارٹ رینج، ایکسٹینڈڈ شارٹ رینج، لو ٹو میڈیم اور ہائی ٹو میڈیم پر مشتمل ہو، اور اس لیئرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کا قیام اس طرح بھی ممکن ہے کہ افغانستان ہر ملک سے کوئی نہ کوئی نظام خرید کر اسے اپنے فضائی دفاعی نظام کا حصہ بنا دے۔ اب افغانستان کے لیے ایئر ڈیفنس سسٹم کے حصول کے لیے کئی ممالک کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ افغان دفاعی ماہرین کس ملک کے سسٹم کو فوقیت دیتے ہیں۔